2070 का मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी, साइंस और इंसानी ज़िंदगी किस हद तक बदल जाएगी? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जो आपको दिखाएगा आने वाले वक्त की हैरत अंगेज झलकियाँ। 2070 में रोबोट्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके होंगे। मसनूई ज़हानत हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर रही होगी और खिलाई सफ़र आम लोगों के लिए भी मुमकिन हो चुका होगा। माहौलियात की बात करें तो माहौलियाती तब्दीलियों ने दुनिया को नई शक्ल दे दी होगी और तवानाई के नए ज़राए जैसा कि शमसी और हवाई तवानाई का इस्तेमाल अपने अरूज पर होगा। तालीम, सेहत और मवासलात के मैदान में ऐसी जदतें आएंगी जिनका हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या हम एक बेहतर दुनिया की तरफ जा रहे हैं या नए चैलेंजेस का सामना करेंगे? इस वीडियो को देखें और जानिए कि मुस्तकबिल आपके लिए क्या रखता है। तो चलें 2070 की दुनिया में एक झांक मारते हैं और देखते हैं कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता, और वही सच है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। लेकिन आज हम दुनियाई वक्त के साइंसदानों के कुछ ऐसे ख्यालात आपके सामने रखने वाले हैं जो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप में से कोई इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो अपने मुस्तकबिल नहीं देखना चाहता। 2070 में हमारी दुनिया कैसी नज़र आएगी? हमारे मोबाइल फ़ोन कैसे होंगे? हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होगी? हमारी ज़मीन कैसी होगी? आपका सब कुछ कैसा होगा? आप अपने पास मौजूद हर चीज़ से खुश हैं। आप खुश हैं कि आप दुनिया में बहुत अच्छे, बहुत तरक्की याफ्ता हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कार है, आपके पास हवाई जहाज़ है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन ये 2070 कैसा होगा, कैसा नज़र आएगा? साइंस ने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में अपने अपने नज़रियात का पता लगाया है। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ और आपको ये भी जानना होगा साइंसदानों का क्या कहना है कि 2070 तक मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, इसकी बजाय इसकी आंख में कॉन्टैक्ट लेंस होगा। जिसमें उसके पास कॉन्टैक्ट लेंस होगा तो आप उसे अपने ज़रिए कंट्रोल करेंगे। आप अपने दिमाग में सोचेंगे और उसे हुक्म देंगे, वही काम करेगा। 2070 में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि आप अपने घर, दरवाज़ों और दरवाज़े बंद करने और खोलने से हज़ारों किलोमीटर दूर होंगे और आप उन्हें खोल सकते हैं, और आप ये सब अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे। ये ऐनक आपको बहुत खुशी देगी और मुस्तकबिल में आपकी 70% मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी। उसकी बुनियादी वजह रोबोट का इस्तेमाल है। हर फैक्ट्री, मिल और कंपनी का एक रोबोट में काम करना शुरू कर देगी और मुस्तकबिल में सैलाब आएगा और उसके नतीजे में सतह समंदर हो जाएगा और बहुत से खूबसूरत मुल्क पानी में डूब जाएंगे और फिर इंसानों की औसत बढ़ जाएगी। हर इंसान की औसत उम्र 100 साल के लगभग होगी। अगर आप औसत दर्जे के इंसान हैं और आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक है तो उसके नतीजे में आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह मेडिकल साइंस है, जिससे हमें जल्द ही बीमारियों का हाल मिल जाता है और मुस्तकबिल में सिर्फ कंपनियों, कारखानों और मिलों में ही काम नहीं करेंगे बल्कि लोगों के जिस्मों में भी काम करेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, आपके जिस्म में हज़ारों छोटी छोटी रिपोर्टें शामिल होंगी जो आपके जिस्म से किसी भी बीमारी को दूर कर देंगी और आपका जिस्म किसी भी बीमारी से, इन्फेक्शन से महफूज रहेगा। आपके तमाम खुलियात, आपके खुलियात को हटा दिया जाएगा और उन रिपोर्ट्स में एक स्पेशल चिप होगी, एक ख़ास चिप होगी। मुस्तकबिल में दर्जा हरारत बढ़ेगा और हमें अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचना पड़ेगा या हमें जल्द का कैंसर हो जाएगा। लेकिन उस वक्त कैंसर जैसी बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। कोई भी शख्स जिसकी उम्र 80 साल से कम हो, कोई भी इंसान कैंसर की वजह से नहीं मरेगा। मुस्तकबिल की हवाबाजी आज की हवा है, जहाँ से बहुत ज़्यादा बरामद या खूबसूरत होंगी ताकि हम आसमान को देख सकें और सफ़र ज़्यादा आरामदेह और पुरलुत्फ़ होगा। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और उड़ने वाली गाड़ियाँ बहुत आम होंगी। उस वक्त हादसा सड़कों पर नहीं बल्कि आसमान में होगा और आबादी 960 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रैक होगा
اور صحت کے مسائل زیادہ ہوں گے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارا مستقبل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ 100% یقینی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا فنا ہونے سے پہلے ہی فنا ہو جائے، یہ بھی سائنسدانوں کا خیال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا نام و نشان باقی نہ رہے یا وہ اتنا خراب ہو جائے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک تاثر ہے۔ اگر دنیا اسی طرح چلتی رہی تو مستقبل میں 2070 میں یہ تمام تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ میں سے کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے مستقبل نہیں دیکھنا چاہتا۔ 2070 میں ہماری دنیا کیسی نظر آئے گی، ہمارے موبائل فون کیسے ہوں گے، ہماری ٹیکنالوجی کیسی ہوگی، ہماری زمین کیسی ہوگی، آپ کا سب کچھ کیسا ہوگا۔ آپ اپنے پاس موجود ہر چیز سے خوش ہیں۔ آپ خوش ہیں کہ آپ دنیا میں بہت اچھے، بہت ترقی یافتہ ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس کار ہے، آپ کے پاس ہوائی جہاز ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن یہ 2070 کیسا ہوگا، کیسا نظر آئے گا؟ سائنس نے دنیا کے مستقبل کے بارے میں اپنے نظریات کا پتہ لگایا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے کہ 2070 تک موبائل فون مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس موبائل فون نہیں ہوگا، اس کی بجائے اس کی آنکھ میں کانٹیکٹ لینس ہوگا۔ جس میں اس کے پاس کانٹیکٹ لینس ہوگا تو آپ اسے اپنے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ آپ اپنے دماغ میں سوچیں گے اور اسے حکم دیں گے، وہی کام کرے گا۔ 2070 میں سب کچھ آن لائن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر، دروازوں اور دروازے بند کرنے اور کھولنے سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوں گے، اور آپ انہیں کھول سکتے ہیں، اور آپ یہ سب اپنے دماغ سے کنٹرول کریں گے۔ یہ اینک آپ کو بہت خوشی دے گی، اور مستقبل میں آپ کی 70% ملازمت ختم ہو جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ روبوٹ کا استعمال ہے۔ ہر فیکٹری، مل اور کمپنی کا ایک روبوٹ میں کام کرنا شروع کر دے گی، اور مستقبل میں سیلاب آئے گا اور اس کے نتیجے میں سطح سمندر ہو جائے گا، اور بہت سے خوبصورت ملک پانی میں ڈوب جائیں گے، اور پھر انسانوں کی اوسط بڑھ جائے گی۔ ہر انسان کی اوسط عمر 100 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اگر آپ اوسط درجے کے انسان ہیں اور آپ کا کھانا پینا بالکل ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں آپ 100 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس کی بہت بڑی وجہ میڈیکل سائنس ہے، جس سے ہمیں جلد ہی بیماریوں کا حل مل جاتا ہے، اور مستقبل میں صرف کمپنیوں، کارخانوں اور ملوں میں ہی کام نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کے جسموں میں بھی کام کریں گے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا، آپ کے جسم میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی رپورٹیں شامل ہوں گی جو آپ کے جسم سے کسی بھی بیماری کو دور کر دیں گی، اور آپ کا جسم کسی بھی بیماری سے، انفیکشن سے محفوظ رہے گا۔ آپ کے تمام خلیات، آپ کے خلیات کو ہٹا دیا جائے گا، اور ان رپورٹس میں ایک اسپیشل چپ ہوگی، ایک خاص چپ ہوگی۔ مستقبل میں درجہ حرارت بڑھے گا، اور ہمیں الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچنا پڑے گا، یا ہمیں جلد کا کینسر ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کینسر جیسی بیماری پر کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص جس کی عمر 80 سال سے کم ہو، کوئی بھی انسان کینسر کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ مستقبل کی ہوا بازی آج کی ہوا ہے، جہاں سے بہت زیادہ برآمد یا خوبصورت ہوں گی، تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، اور سفر زیادہ آرام دہ اور پر لطف ہوگا۔ مستقبل کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کرے گی، اور اڑنے والی گاڑیاں بہت عام ہوں گی۔ اس وقت حادثہ سڑکوں پر نہیں بلکہ آسمان میں ہوگا، اور آبادی 960 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کریک ہوگا اور صحت کے مسائل زیادہ ہوں گے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارا مستقبل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ 100% یقینی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا فنا ہونے سے پہلے ہی فنا ہو جائے، یہ بھی سائنسدانوں کا خیال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا نام و نشان باقی نہ رہے یا وہ اتنا خراب ہو جائے، میں کچھ نہیں